Hello everyone! Welcome back sa Vegan Tattoo. Okay, let's Saturday. Paduloy may karoon sa pinakaubos nga part ng community because we are going to nag-decide na magpabautismo. So mo ato may karoon kay para mag water baptism. And disclaimer lamang po to those who are asking kung pastor ba ko or my wife. Not one is a pastor sa amuang grupo. Kami tanan akong bayaw, si Chris, si Jongs. Wala pastor sa mga guys. But we love to take part of the work, of the mission, Great Commission. Muna siya ginaamin din karon. And until now, we are still praying for, for God to raise a pastor nga ipadala diri nga community. And then, kung naipadala diri, that's the time for us nga maybe mangita na puglaing community. Hindi nag-agit diri. Anyway, nag-ampo pa may hangtod karon. So, ikaw, basig na kay calling. Paspas kay puglakaw and maayo kayo akong lakaw karon kay bago ang akong butas everyone. Bago happy kay ko bago akong butas. Oh, may butas. Butas Sana all. Okay. Hi Dats. Hi ka ba? Hi ka pa vlog ko. Oh, hi. Oh, okay. So, si din ka assistant asawa rin. Assistant basta asawa. Assist ba? Tiga-assist. That's a ganda kayo patutulalam. Sige, sige. Damay kayo mong ligo, pagka magligo, pas kang luto may buwan. So, mga ni karon. Napay sudan diri Han, sudan. Han, di sa kang babag. Okay. Okay. No? Kasi motor ba dapat daw lain na dito. Okay. Baba ka bagit na piang. Yan ay hangin diri sa taas. Tiring. Mapaulan na mi guys. Praise the Lord for today. A number of people got baptized today and we are blessed to witness them decide go through water baptism. Paulit namin. Of course, salamat kayo sa mga sponsors. Daking salamat sa mga tanong ng mga supporters. Blessings to everyone. 28 ano? How many? 34 ang napabautismo karon. It took them 5 years because we started, doing ministry here 5 years ago, and it took them 5 years to decide to get baptized today. Layo pa. Layo na magiging kanan. Tama. Okay. Pagkatagtaw. Ang among elder. Of course, ang among pastor. Pastor Adio. Baptismo ka. Layo na kayo. As kang inila. Oh, yeah. Oh yeah, sige. Anyway, you guys, daghang salamat for supporting and daghang salamat for watching. I'm gonna see you again next time. Blessings everyone. Mag-amping ka. Mapaulit namin.